राजनैतिक दृष्टि चारि गुरुत्वपूर्ण जिले में बीजेडी नुआ सेनापति गंजाम केन्द्रापड़ा कलाहांडी और कटक जिलार बीजेडी सभापति ना घोषणा करिसेंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। गंजाम जिला सभापति हेले विक्रम पंडा, केन्द्रापड़ा जिला सभापति शिवप्रसाद भोल, कलाहांडी जिला सभापति प्रदीप दिसारी और कटक जिला सभापति होइछंती प्रफुल्ल सिंह। गंजाम जिले में रही 13टी विधानसभा क्षेत्र। राजनैतिक दृष्टि राज्यर सबुठारु बड़ जिला गंजाम। यह दायित्व एवं विक्रम पंडा को दि जाइछि। सेपरि कटक जिले में अच्छी 10 विधानसभा क्षेत्र। एवं जिले में मंग संभाळिबे प्रफुल्ल सिंह। राजनैतिक दृष्टि संवेदनशील जिला केन्द्रापड़ा एवं यह जिला दायित्व शिवप्रसाद भोल को दि जाइछि। सेपरि पश्चिम ओडिशार गुरुत्वपूर्ण जिला कलाहांडी दायित्व प्रदीप दिसारी नेउछन्ति। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि युवा नेतांको उपरे गुरु दायित्व न्यस्त करिसेंती बीजेडी सुप्रीमो। तेबे ए बाबदरे अधिक आलोचना करबा आम सहित लाइव रे जोड़ी होउछन्ती आम जोनाल हेड विभूति साहू जोड़ी होउछन्ती एवं दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक मध्य जोड़ी होउछन्ती। प्रकाश आपणक पाखकु जिबाकु चाहिबी जो क्रम रे ये गोटे प्रकार अंक कषा चलीथिला किए बीजेडी सभापति हेबे एवं जदि गंजाम कथा कहबा ये अंक कषार वर्तमान एक प्रकार पूर्णच्छेद पड़ सारी बोली कहि परबा आमे प्रकाश। निहाती रूपे देखंतु शिवानी आम कहीपर जे निर्वाचन सरीबा परे जितेबले विजु जनता दल हृदबोध कला जे कोठी ना कोठी सांगठनिक दुर्बलता हुए तो रहीगला जहाँफल कि से निर्वाचन हारिले अर्थात से सरकार गठन करिबारे सक्षम हेले नाही। बोधे ताकू दृष्टि रखी विभिन्न जिले में जो तांकर सांगठनिक कार्यक्रम जहाँ हाथ को निया विभिन्न जिलार सभापति को चयन करा तेबे रही जाइथिला गंजाम जिला, कटक जिला, केन्द्रापड़ा, भवानीपाटना एमती जिला गुड़िक रही जाइथिला। या पूर्व जदि अनेक जिलार नाम घोषणा सरीथिला एणु समस्तंकर गोटे कल्पना जल्पना लागि रहिथिला जे गंजाम जिल्ला रे नवीन पट्टनायक अर्थात बीजेडी रो जे सुप्रीमो रहिचंती पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक काहा उपरे आस्था प्रकट करिवे, काहाकू ए गुरुदायित्व देवे और से जो कल्पना जल्पना लागि रहिथिला सेथिरे गतकाली पूर्णच्छेद पड़िछि। विक्रम पंडा जे कि पूर्वरु बिजु जनता दलर राज्य साधारण संपादक दायित्व तुलाइथिले 2019 मसिया से जेतेबेले बीजेडी टिकट रो ब्रह्मपुर विधायक रूपे निर्वाचित होइथिले। परवर्ती समय 2023 मसीह जिला प्लानिंग बोर्ड रो से अध्यक्ष होते गोटे दृष्टिकोण देखा मिलता जे जेतेबेले सी जिला प्लानिंग बोर्ड अध्यक्ष होते सी जिलार जेति सबू विधायक रही सांसद रही समस्त को लेकिन से कम करते विभिन्न अंचल किपर विकास हो पार से फोकस करते। एवं जदियो ये गोटे पॉलिटिकल दायित्व कहले भूल हेब नहीं। वर्तमान सी पुणी थे दलर जो नेता माने अछंती जो माने गत निर्वाचन रे पराजय वरण करिसंती किबा विभिन्न आपणकर जो जिला परिषद कथा कहतु, म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कि एनएससी निर्वाचन कथा कहतु, ब्लॉक निर्वाचन सेठी जो माने बिजु जनता दलर निर्वाचित होइचंती तांकू नै कि से वर्तमान केमिति आगु को बढ़िबे, संगठन को किपरि अधिक अधिक सुदृढ़ करिवे ता ऊपर से फोकस करिवे। आ या सहित से कहिसंती जे जेहेतु नवीन पट्टनायक तांको दलर सुप्रीमो तांको निर्देश रे तांको आशीर्वाद रे तांको डायरेक्शन ने समस्ते काम करिवे और एमाने समस्ते जेंति आपण कहउछंती जे दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक रहिसंती तांको निर्देश रे एमाने काम करिवे एवं तांको परे जेहेतु से आस्थाभाजन करिसंती दायित्व दैछंती किभଳି भाबर से दायित्व को तुलाउछंती ताहा देखिबा कथा टिके अटकेबा को चाहिबा। हम सहित जोनाल हेड विभूति मध्ये जोड़ी होउछंती। विभूति जे क्रम रे हम पूरा आलोचना करूथिले ये अंक कसार वर्तमान पूर्णच्छेद तो पड़ी सारी छी किंतु सबुठ बड़ कथा हेउछि युवा चेहरा को बेसी टिके फोकस करा जायछि एवं ये दायित्व दिया जायछि एवं दलर सुप्रीमो बेसी टिके आस्था भाजन करिसेंती बोले हमें कहि परिबा। देखंतु शिवानी जदि आपण देखिबे ए 4 जिल्ला रे नवीन कर नुआ सेनापति नियुक्त होइचंती एवं ए 4 जिल्ला गोटे बड़ प्रमुख जिला राज्यर। आपण देखंतु जेतेबेले गंजाम कथा प्रकाश आपन को कहते गंजाम जिला नवीन बाबूंकर निज जिला हिंजिली निर्वाचन मंडली बा से जिलू से पूर्व संसद को मध्य निर्वाचित होते एवं तांकर सेटा होची पैतृक गाँव जिला नवीन बाबूंकर बा बिजू बाबूंकर से भली भाव में कटक जिला कटक रे बिजू बाबूंकर घर बिजू बाबूंकर जन्मस्थान
ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ହାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ରହିଛି। ସେଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଜୁବାବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା। ସେଠି ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡିର ଯାହା ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେମିତି 13ଟି MLA କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବା 13 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 10 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦଳ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ ଜନତା ଦଳ ସମୟରୁ ସେ ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବରେ ବା ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ହେଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ 2ଟି ଟର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂର ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି 2024ରେ ତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାରସ କଣା ଯଶୀପୁର 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଥିଲେ। 2019ରେ ସେ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। 2014ରେ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଧାମନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଜେପୁର ପଦ୍ମପୁର ପିପିଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏ ସବୁଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା এই সবু নেতাଙ୍କୁ ଯିଏ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା ଦେଖିବେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଦଳ ସହିତ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୁଇ ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା ତେଣୁ ସେଠି କିଭଳି ସବୁ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଯିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗଞ୍ଜାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ये 4 जिले जो नुआ सेनापति को दायित्व दि जाए सबु स्तर में किभली भाव में ये दल को अधिक सुदृढ़ करें ये दायित्व हस्तांतर कर अटकवा चाहिए। बर्तमान प्रकाश को पाखक फेरवा चाहिए। प्रकाश जो क्रम में पूरा आलोचना करे ये 4 जिले में जिते नुआ सेनापति को दायित्व दि जा सारी कौटना कौटी जिते आग को निर्वाचन आसूँ आप पंचायत निर्वाचन कथा कहतु 2029 निर्वाचन कथा कहतु दल को किभली भाव में तृणमूल स्तर में आहुरी सुदृढ़ करा जाय पारिबो ये गोटे बेसी फोकस तांकर रहिबो एवं किभली भाव में आग को आहुरी सुंदर भाव में से कार्य करि पारिबे से दिगरे बेसी फोकस करिबो।
ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରକମ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ମଧ୍ୟ ପାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି ତାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ଏନକେଜ କରାଯାଇପାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଯୁବ ମୁହଁକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର पंचायत निर्वाचन आसूची परवर्ती समय नगर उन्नयन आपणकर जो पौर निर्वाचन से निर्वाचन आसूची से सबुरी केमिति बिजु जनता दल पूर्व निर्वाचन गुड़िकर जमती कि सफलता पाउथिला आखि दृश्य सफलता पाउथिला ताकू पुणी थरे केमिति रिपीट करि पारिबो कारण गत साधारण निर्वाचन रे बीजेडी रो जो पराजय घटिची ताकू पुणी थरे केमिति अधिकरु अधिक मात्रा रे गेन करि पारिबो सेही दृष्टिकोण रु वर्तमान सांगठनिक दायित्व जो दिया जाइए जिला सभापति दायित्व जो दिया जाइए समस्त नजर रही है या सहित जदि आम गंजाम जिलार विक्रम पंडा कथा कहवा तांकर जो अनुभूति रही है जो अभिज्ञता रही दीर्घ वर्ष धरिकी राजनीति क्षेत्र में निहाती रूपे सी एनकेज करवा सी एक कथा कहते सबु वर्गर सबु श्रेणी लोक नहीं गोटे टीम गठन करेंगे जो मैंने कि सब बेले लोकों सहित जोड़ी हे आप देखो विभिन्न प्रसंग निकट में आम जमी महिला सुरक्षा को लेकिन आरडीसी घेराव कराइला कार्यालय जो घेरा कराइला सेठी से विक्षोभ प्रदर्शन करथिले सेठी विक्रम पंडा नेतृत्व में पूरा चारि जिलार विभिन्न अंचल सब नेता कर्मी मैंने सब आसी एकाठी होते अंपटे जितेबले भी आपंकर विभिन्न उपनिर्वाचन पूर्व जहाँ सब होता सेठी ये जाऊले सेठी बेस गुरुत्व बहन करते भूमिका बेस गुरुत्व बहन करता अंपटे बर्तमान टे कलाहांडी उपर फोकस करें जमीक दक्षिण ओडिशा रे गंजाम जिला जमी गुरुत्व बहन कर ठीक से पश्चिम ओडिशा रे कलाहांडी गुरुत्व बहन कर जदिव से 5टी विधानसभा आसन रही किंतु सेठी जो लांजीगढ़ विधानसभा आसन जोठी कि 2019 निर्वाचन में विजय लाभ करते परवर्ती समय गत निर्वाचन 2024 विजय लाभ करते प्रदीप कुमार दिशारी तांको आस्था प्रकट कर बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एणु गुरुदायित्व देइचंती जे कलाहांडी जिला को किपरि से सांगठनिक दृष्टिकोण अधिक अधिक सुदृढ़ करिपारिबे कर्मी नेता आपण कलाहांडी कथा कहंतु केन्द्रापड़ा कथा कहंतु गंजाम कथा कहंतु बा कटक कथा कहंतु एई चारि नुआ सेनापति उपरे दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक आस्था प्रकट करिसेंती एवं गुरु दायित्व मध्य देइछंती धन्यवाद उभयंको आपणकर सविशेष सूचना पाई।